पटामुंडी महाविद्यालय समग्र केन्द्रापड़ा जिला केवल नुहे समग्र राज्य में विचार करने गले एक ऐतिह्य संपन्न उच्च शिक्षा अनुष्ठान। यह 1970 मसीह प्रतिष्ठित हो 2020 मसीह को यार 50 वर्ष पूर्ति करथिबा बेले जितेबाला उद्यम होता सुवर्ण जयंती पालन करने महामारी कोरोना प्रभाव में सुवर्ण जयंती उत्सव पालन हो पारि ना केवल मात्र प्रस्तुति भितर सीमित रही जाइतिला। तेणु मोर ये सेप्टेम्बर 25 2025 सेप्टेम्बर 25 योगदान पर स्टाफ मानकर एवं बुद्धिजीवी अनेक बुद्धिजीवी प्राक्तन अध्यापक कर्मचारी मानकर अनुरोध क्रमे जी सार जो सुवर्ण जयंती होनी तापाई उद्यम करंतु आउ समय आसब ना समय बढ़ी जाऊँगी तेणु सुवर्ण जयंती आपण समय करवा उचित हम अनुष्ठान प्रति न्याय मिले ए प्रभावित हो स्टाफ काउंसिल स्टाफ काउंसिल सहित विचार विमर्श करी आम सर्वसम्मति क्रमे निष्पत्ति नलु पटामुंडी महाविद्यालय भली एक गौरवमय महाविद्यालय ऐतिह्य संपन्न पुरातन शिक्षानुष्ठान सुवर्ण जयंती पालन करी तार स्मृतिचारण करने विधिवत निष्पत्ति आसंता 21, 22, 23 तीन दिन धरी पालन करा आसंता 21, 22, 23 तीन दिन धरी यह उत्सव टी पालन करने को आम जाऊँ 2 दिन कॉलेज प्रशासन उद्दिष्ट थिबा बेले शेष दिवस टी छात्र मानक पटामुंडी कॉलेज ओल्ड बॉयज एसोसिएशन पटामुंडी कॉलेज आलुमनी मानक सेटा समर्पित तेणु यही भाव में 3 दिन कार्यक्रम व्यवस्था करा पटामुंडी महाविद्यालय पालित हेब सुवर्ण जयंती उत्सव। केन्द्रापड़ा जिले में सर्वपुरातन द्वितीय महाविद्यालय होउछि पटामुंडी महाविद्यालय। आसंता 21, 22, 23 तारीख पर्यंत दीर्घ 3 दिन धरी महा आडंबर पालित हेब सुवर्ण जयंती उत्सव बोली पटामुंडी महाविद्यालय अध्यक्ष उमाकांत पात्र पटामुंडी महाविद्यालय पुरातन छात्र संसद सभापति पुरातन छात्र विश्वरंजन पात्र कहिथिबा बेले सुवर्ण जयंती पाई पटामुंडी महाविद्यालय चली व्यापक प्रस्तुति। पटामुंडी महाविद्यालय सुवर्ण जयंती 2020 मसीह अनुष्ठित होबार थिला। 2020 कोरोना थिबारु कलेक्टर महोदय ताको स्थगित रखिथिले एवं सेथिपई केवल गोटे आनुष्ठानिक भाव में पूजा कर स्थगित रखा जाइथिला। हमर तापर 2 थर 3 थर अध्यक्ष आसिले किंतु कई चेष्टा करी ताको करिया पई आगाभर हो नथिले। जहा कालक्रमे आमर पूर्वतन आलुमिनी जो संगठन थिले संपादक सभापति से माने चेष्टा करथिले एवं सेथिपई से माने गोटे तोरण जोटा कि आमर पटामुंडी कॉलेज गोटे गेट पई से माने पुराना आलुमिनी छात्र मान किसी पैसा कलेक्शन करी से गेट टी करथिले। कला परे दुर्भाग्यवशत जहा से तो कोरोना पई सेटा बंद रहिथिला। कालक्रमे जो 2026 गोल्डन जुबली हम से प्रस्तुति बैठक में आमर जो अध्यक्ष एवं अच्छा उमाकांत सार से प्रथम गोटे खबर कागज में प्रसारण कले जे कि नूतन आलुमिनी संगठन गठन करा जो मैंने पुराना आलुमिनी छात्र संसद में भाग नहीं से उपस्थित रुहतु एवं शिक्षा भी जो मैंने कॉलेज विदाय नहीं से आनुकूल्य गठन हेले गोल्डन जुबली साफल्य मंडित हम
ସେଥିପାଇଁ ସେ ପେପରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। 50ରୁ 60 ଆଲୁମିନି ଛାତ୍ର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ସହ ସମ୍ପାଦକ, ଉପସଭାପତି ପାଇଁ ଆମର ଉଠିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମସ୍ତେ ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ ସହମତି ଜଣାଇଥିଲେ। ସହମତି ଜଣାଇଲା ପରେ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସହ ସମ୍ପାଦକ, ଉପସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେ କି ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସିଏ ତାହାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧୁରା ରଖି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୁମିନିର ଯେତେବେଳେ ହିସାବ ମଗା ହେଇଥିଲା, ନୂତନ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ନେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କି ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ତାର ହିସାବ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ 1993 ମସିହାରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କଲେଜର ସଭାପତି ଥିଲି। ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର। ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭର୍ତ୍ତ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଆହୁରି 3-4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସାର୍ ଯେତେ ପଇସା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆମେ କରିବା, ଏଟା ଭଲ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ତ ବିଦା ହେଇଗଲେଣି, ଆମର ତ ଆସି 50-55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଥାଉ, ଆମ ସ୍ମୃତି ଥାଉ। ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇଥିଲେ। କଣ ହେଲା ତା ସହିତ ଆମେ ବି ଆଉ କିଛି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ସେମାନେ ଆଲୁମିନିର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ କଲା ପରେ ଆଉ ଯାଇନନ୍ତି କି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମର ସଭାପତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଉମା ସାର୍ ଆଉ ଆମର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ତରେଇ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଲୁମିନି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲେ। ଏଇ କଲେଜରୁ ସେ ଯାଇକିରି ଆଜି ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ 2 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଛାତ୍ର, ଆମ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କଲେଜର ଛାତ୍ର ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ଖୁସିର ବିଷୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଆମର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ଭାଇ ଏବଂ ଲୋକାଲ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଆମର କେଳୁ ସାର୍ ଯିଏ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଯୋଉଟା କି ନା କହିହବନି, ଆମର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି କଲେଜରେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ଅଶୋକ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରିମ୍ ଟିଭି।